game 4, manigim match up mga kaibigan. 2-1 ang atong standing ha, 2-1 in favor of Team Badjan. 2 wins Team Badjan against 1 win sa Team Dumanog. Kini game 4 na, game 4. 1-0. Servisyo Konsyal Jerry. Konsyal Jerry again. Answered by Butod. Wana hibirin po na coming from Team Badjan. Answered by tuara Team Dumanog fires back. Tuara good ay team gihatag ni Cardo. Oh no. 0 ha in favor of Team Dumanog sa atong game 4 manigim match up. Control breaks la. Butod. Firing his shots. Butod again. Lagi kuha ni Jeffrey da iskirihiboy. Gigaw. Perfect shot coming from Cardo Dalisay. Igual sono na. Servisyo breaks. Nonil. Patay. Tubutod. Wala kapulikis butod. Patay ni Konsyal Jerry. Away from home. Igual sono ha. Kini servisyo Jeffrey para dos Cardo. Konsyal Jerry. Indo ta pagkatiran. Indo ta pagkatrabaho. Dos ono. Servisyo Jeffrey. Butod gikamang ni Nonel. Ay, perfect shot delivered by Nonel Amakna. 3-1. Hoy! Servisyo Jeffrey. Tuara. Ay Carlo struggling for his defense. Nonel Amakna firing. Butod kuha pa. Naigon. Ben. 4-1 na. Kini para 5. Servisyo Jeffrey. Breaks. 5-1. Servisyo Jeffrey. Naigon. Sabit. Side out. Number? Servisyo Butod. Oh no, 5 kini para dos. Konsyal Jerry. Breaks midakdak. Gipunan pang Cardo. Wala nagpauwa na ang Team Badjan. Tuk mo ni Cardo. Sumablay. Pokot ang maral. 1-5. Servisyong Nonel Amakna para size. Butod. To Jeffrey. Away. Change court. This halftime is brought to you by Maricel Antony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo ha ang lamian nga chicharon sa Karkar Chicharon Delicacy Store. Diya sa Sangat San Fernando ug sa Abogon, Sibunga. O diya sa poblasyon na Karkar naa diha ang Maricel Antony Store og sa Guadalupe. Sinayop ba? Sinayop. Karkar. City Wala tinambakan ang Team Badjan. Team Dumanog is leading by 6 points. Tok mo ni Cardo kuha pang Nonel. Konsyal Jerry. Agi. Ono City side out. Servisyo Cardo. Konsyal Jerry. Tubutod. Iskirihi boy. Para rak rak. Kadlit. Kuha pa 1 no?
La, kapag-kapawanas. Struggling na buto dito. Sayang dipinsa la. Tara, dapa buto na eh. Saga, oh. Ala, out ball. Dos City ha, kini serbisyo Cardo. Asok. 3 City. Partner des likuran niya eh. 3 City. Serbisyo Cardo. Oy, longis man. Longis is Jeffrey. 4 City. Serbisyo Cardo. Jeffrey to breaks konsihal. Agay auto 5 City. Duha na lang ang kalamangan. 2 puntos na lang ang kalamangan sa team Dumanog Konsihal Jerry. La, 2 ka konsihal naginubatay. La, Jeffrey. La. Tara. Tara. Gibagyo na dito sa butod. Na, Nonil, may uplok ang tira. Kaupat. Daw katulo dito. Duha dito. Usa dire. Isa score. Ha? Oh, city size. Serbisyo Cardo. La. Sa Jerry score. Dinakdakay ato ara. Winner. Bukas lang bulag yung kabiyo nagbata. Ay, kabiyo nagbata man. Like na Ros. City size. Serbisyo Konsihal Jerry. Away from home. City size. Serbisyo Konsihal Breaks Donel. Butod. Iskiri, may pusing, may pabuto. Wala Donel. Wala. Konsihal Jerry. Jeffrey sa badal. Laki ni. Out. City size. Serbisyo Nonil. Ana, may olbo na sa panaglalis. Ana. Olbong kaspa. It's Jeffrey's turn to serve. La, tora. Nonil. Laras, tora. Tapos. Nonil. What a shot coming from Nonil Amakna. Grabe Serbisyo Jeffrey. City size Kabulasan ba? Lala Lobo. Ay, nahamag. Tukbo ni Cardo. Good item. Singgol na. Bakan karapang gabi. Gabi pa rin bakan. Kaya di boss. Gabi pa lagi. Lah, putod. Konsihal Jerry. Tukbo ni Cardo. Nakuwaswan ni Konsihal. Lah, what a shot. Agay, perfect shot. At a perfect time. Delivered by Cardo Dalisay. Yang nagidagmay, lami pagkalog. Serbisyo Butod. Ungil si Konsihal Jerry. 8 na. 8 iguales kaibigan na. It all you can. Iguales 8 iguales 8. Even na nga tong score. Boss Mark ka na. It all. Serbisyo Butod. Konsihal Jerry to Butod. Butod milayat. Tuara. Ay, nakuwaswan. Pasok kaibigan. Igo pa nga itong cellphone. 9-8 na.
Ana, may overtake ang team Badyan. Kini para Jis. Kunsel Jerry Lobo, gipakaon ng sus gilaw ang tira ni Kunsel Jerry. Jis, 8. Team Badyan is leading by 2 points. Jis, 8. Kini para 11. Jerry. Nako. Aba. 11-8 na, 11-8. For the win na. Para daw na niya Badyan. For the win na ang team Badyan. 3-1 standing. Dapat may kedua. Para 3-1. Para 3 ang Badyan. Ay, Jeffrey. Answer Ricardo. Out ball. Buhay pa ang team Dumanog. May dugo pa ang nanalaitay sa team Dumanog. 8-11. Servisyo naman, nunilamak na. Naman lami sa relief. Tapos Mark. Sakita naman yun, mura nagbagyong serbisyong nunil ha. Sahod pa. Ay, gilabay ni nunil. Lamak na sa gawas. Gidali-dali ang tira. Double, dia bola. Double na, drop bola yan. Uy, kuan di nag-ano. Wala. 8-11 ah. 8-11. In favor of Team Badyan. Sa Kini para daog na. bugbog. Ay, pamatay sunog. Tira ni Cardo. 1 standing. Daog na. 3-1 standing. 3-1 ang standing. Pabor sa Team Badyan. May lamat yung